So ngayon guys, papunta na tayo sa bus station. So ngayon magbibisaya tayo guys, part 3. So karon guys, ato tag McDonald's kay ato ta guys, 9:30 na ako na guys, pero kailangan ta aga ahead guys para maka-ready po na guys. Okay guys. Ano guys? Snow gapon na guys. Guys oh. Di na rin guys, dili na rin sila snow guys. Wala na rin siya nagka-snow kayo. Di gamay. Di mata ko snow ka ni. Nagigamay lang siya na snow. So karon guys, nara guys, napay ko na guys. Napay ambulance guys. Emergency na siya guys. Pero mag-ambulance siya guys, tawa guys. Manang emergency na siya guys. EMS. Karon guys, sa Papa John's na magsakay karon og bus guys. Kay dato latan sa bus. Pasensya na guys. Guys, lubak-lubak yun dari guys. So guys, kaganya guys, kita tak iring guys, kit kina iring guys. Dili dari na McDonald's guys dito sa 10305 80 Avenue Northwest. Natutap ingon. Mga tambay-tambay pa tayo to guys. So doon naman dari guys. Pag 103, puno na dahil ko guys. So wala guys. Ayun na to guys. Grabe guys. Katugma dari guys, pero nag-jacket ta guys, tunog din ta jacket. Jacket na normal guys, kanang hoodie ito guys. Nara guys. Green guys. Green. Ato isagol guys. Anak guys. Sa unahan na ng kwan guys. Dito guys. Dara may manakayan guys. So karon atong ipiti kay coins. Kay kalasong kayong card ipiti guys. Mas maayaw ng coins kay ticket. Bisa ka ikabila ka manakay ng adlaw Basta ipakita lang ini mo guys. Pana guys, yan ang tipid na kana guys. Posit na rin sa Pinas guys. So patabukay ta. Wala na. Ito. So go na daya kapag ipindot ang kan button. So nakadali go kayo dari. Tinood lang guys, mas tsada pag lakaw-lakaw gabi sa Pinas kaysa dari. So kana guys. Anang zero remittance guys. Tsada man pa na guys. Pero ang problema lang nga guys, kay magpadala dari pa ingon Pilipinas. Kabadala. Tama ko ta guys. Unahan sila zero remittance guys. Mutang sin nakatsada ng zero remittance. Pangit ko ng zero remittance ay. Pangit na. Nalipay pa mga tao kahit doon na ng zero remittance. Sorry na ng zero remittance. So
pahinga na tayo guys. Mas tsada pa sa Pinas guys, kay dari guys eh. Mag-snow kayo, magsabila guys. Di man nga na pimentay mag-snow guys. Ayaw good mo ganig Canada guys kay pag Vermont guys, pimentay mo magsabil guys. Labi na pag November to December guys, agoy. Ay na lang guys. Ay. Na. Dara ang pinakadaghan og snow. Pinakatugnaw. Pag abatin yung airport, wa na magpalit mo kuan. Lip repair. Kanang bitang ingani guys. So. Ingani yung paliton guys. Ayaw gid mo tugatugag anig Canada. Please lang. Shout out ako. Kung na may plano matug manig Canada ayaw na ninyo buhata. Kani inyong paliton. Lip repair. Please lang, di mo ganahan. Sige, magsabila, tibuok Vermont. Ayaw good mo, ganig Canada. Ingan nila, tsada daw ang Canada. Oh, tsada ang Canada. Pag sa summer apod. Pero, wap mo nagkuhan, summer. Pangit pa karon. So, kanang dili ganahan mo, magbaga ilang kamot, ayaw gid mo paganig Canada. Shout out lang na sa inyo. Kung gusto mo, tsada yung panahon, Pinas na lang mo. So, dari sa end atong vlog guys, so, wala tatagbas guys. So, please subscribe my YouTube channel, Aaron Garalde. And don't forget to click the notification bell na all para update mo permanente sa akong vlog. See ya! Have a wonderful day and have a nice day.